So, ngayon guys, papunta na tayo sa Bonidon guys kasi mag-apply tayo ng trabaho guys. So, nakalimutan ko kasi yung backpack guys. Nandoon yung resume ko guys. So, ngayon guys, upo lang tayo guys. Hintay tayo na makarating. So, ngayon guys, dito tayo mag-apply guys. Melbourne. So, unahin muna natin yung Melbourne World guys. Ayan guys, nakita nyo naman guys. Ayan guys. Ayan guys. Next stop, Greylands. Next stop daw guys, Greylands guys. So, ayan guys. Ayan guys. This is a Valley Line train to 102nd Street. Next stop, Milford Woodbay. Ayan guys. Ayan guys, inom muna tayo ng tubig guys kasi ako guys. Tingnan lang tayo. So, sa hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel again guys, please subscribe my YouTube channel, Aaron Carol Day. And don't forget to click the notification bell na all para updated kayo lagi. Ayan guys. Malaya-laya pa tayo guys. Siguro 20 minutes guys. Nakarating tayo. Sorry guys. Natakpan yung camera. Kumuha pa kasi ako ng tubig guys. Ayawi. Ayaga. Ayan guys. Next stop, Milford Woodbay. Ayan guys, pasensya na guys, basta tayo guys. Sayang nung tubig guys, ala na sayang, pasensya na guys. Guys, ano lang kayo guys. Pasensya na guys. Yan guys. Nagkaroon ko muna itong ano na ito guys. Pang guys. Yung ano pala guys. Yung 3D guys. Sling bag ko guys. Ayan guys. Nakikita nyo naman guys kung gaano kaganda guys. Pero talaga guys, mas maganda talaga sa Pinas guys kasi kahit mawala ka doon guys,
makapagtanong ka guys dito guys. Sa Google ka na lang aasa guys, kasi yung mga tao dito guys hindi mo aasahan kasi basta kayo nang humusga guys. So guys, kung sinong nanonood ng anime dito guys, shoutout guys. Isa shoutout ko dito guys. Comment lang kayo guys sa comment section guys. Comment ka lang kung kayo ay nanonood ng anime guys. Kahit anong anime guys. Isa shoutout ko guys. Kahit anong anime yan guys. Shoutout ko. Shoutout lang kasi hindi ka naman na kabisado yung mga karakter na bawat mga anime. Ang kabisado ko lang na anime ay Naruto, Hunter x Hunter, Sword Art Online. Ang bida dyan sa Sword Art Online, Kirito. Sa Hunter x Hunter ay si Gon Freak at Killua Zoldyck. Sa Naruto Shippuden ay si Naruto Uzumaki. Sa One Piece si Luffy. Sa Fairy Tail si Natsu Dragneel. Bleach Ichigo Kurosaki. Sa Tokyo Revengers si Takemichi. So sa Spy X Family sila Anya, sila Lloyd. Kalimutan ko na yung asawa niya. Sa basta yun na yun. Kung sino nanonood ng mga anime, comment na lang kayo sa bukas. At sabihin nyo rin kung anong anime ang pinapanood nyo para ma-shoutout ko. So ayun guys, Davis, malapit na tayo sa Davis. Next Ivanmore, and next guys Bunny dun. Ayun guys. Next stop, Davies. So guys, sumunta pa tayo kasi medyo wala na kasi guys. So may sasakay doon dito. So tada lang guys, malapit na tayo sa ano doon. So next nating stop ay Ivanmore.
102nd Street. Next Stop stop, it mo. Habang mo ka na. Hi guys. Ayan guys, malapit na tayo sa Ibon Mall guys. So, ayan guys. Kunti lang yung pasahero dito guys. next stop, Avenue. Malapit na tayo guys. So, ang next nating stop ay Juanito na guys. This is a Valley Line train to 102nd Street. Next stop, Bali Bonneville. din. Ang goal natin ngayon guys ay videos na 100 guys. 100 videos yung goal dapat natin guys. Pagpurapan guys. Malapit na tayo guys. Ayan guys, tayo na tayo. Ayan guys. TG Bank, dyan kayo mag-deposit guys. Next stop, Bonnie Doon. Ayan guys. Pindutin nyo lang yun. Ayan guys.
Ito na tayo guys. Ayan guys. So ayan guys, dito muna magtatapos yung vlog guys. So maya ulit, update ko na lang kayo mamaya guys. So pupunta natin. So see you for my next vlog guys. So please subscribe my YouTube channel, Aaron Caraldi. Sa hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, and don't forget to click the notification bell na all para updated kayo lagi. See ya!